أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایها الناس اے خلقو اعبدوا ربکم عبادت وکئی در رب د تاسو یو غنی رب د تاسو الذي هاغ الله خلقکم ز پیدا کړی تاسو والذین هاغ کسانم پیدا کړی دي من قبلکم سمخکد تاسو ندی لعلکم تتقون دې د پاره تاسو ویریږئ د الله نام الذي الله غزاد دا جعل لكم الارض فراشا چگر زولی دا تاسو لراز مکا فراشن فرش والسماء بناء او اسمان چات وانزل روری من السماء دا اسمان طرفنا ماء باران فأخرج به من الثمرات رزقا لكم نروباسی پدی سرا من الثمرات میولرا رزقا د پار د خوراک لکم تاسو د پارا فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون پس مگر زوی تاسو اللہ لرا اندادن شریکان وانتم تعلمون حال دادت تاسو پویجی چد اللہ شریکان نشتان وَإِن كُنتُمْ کچرت یئی تاسو فی ریبن پشکی مما داغ کتابنا نزلنا چمونگ نازل کڑی دا لعبدنا پخپل بندبانی فاتو بسورت من مثلی پس راوڑی یو سورت پشاند دے قرآن باندے پو دلیل کی وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ روغاڑی شہداءکم مددگران دی تاسو من دون اللہ ما سوا دا اللہ نان ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنگی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس کونکو تاسو دا کار ولن تفعلوا ہرگز نشی کولی ہیچ کلی نشی کولی فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وڑر شید اور حغنا وقودها چلرگی داغی الناس خلق والحجارت وکانی دین اعدت للکافرین تیر کڑی شوی دا جہنم دا پار دا کافرانو وبشر الذین زیر ویرکا کسانو تا سیمان روڑی وعملوا الصالحات عمل کڑی نیک ان لهم جنات سیقینا دویلرا دی جنتنا تجری من تحتها الانہار سبیجی بولان دے دونو داغینا الانہار نہرنا کلما رزقوا منها من ثمرت الرزقا کلا چو خوراک ورکڑیشی رزق ورکڑیشی من هاد دینا من ثمرتن سمیوی رزقن دا پار دا خوراک قالو نویائی بدوی حاز اللذی داخو حغمیوی دی رزقنا من قبلو سرکڑی شوی مونگتا پخوا دنیا کی وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور کولی بشی بھی پدے سرا متشابہن ہم رنگ دا دنیا پشان ولہم او دوی لرا فیہا پدے جنتنو کی ازواجن بی بیانی بوی متوحرتن پاکی کڑی شوی وهم فیہا خالدون او دوی بوی پدے کی ہمیشان ان اللہ یقینا اللہ صدا لا یستحی باک نکی ان یضربا داس بیان کی مثلا یو مثال ما بعوزتن سا مثال دمیاسیوی فما فوقها یا زیاتوی میاسی نپوڑ کوالی کی فاما الذین پس ارزاق کسان دی آمنو سے مان راوڑو
فیعلمون ندوی پوهیگی انه الحق چی یقینا دا قرآن صدانو دا حق دا طرف درب دوینا واما الذین وارچاغ کسان دی چو کفر کڑی دا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا نو یای دوی ماذا اراد اللہ سیراد کڑی اللہ بهذا مثلا پبینولو ددی مثال یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا یذلو سرگندئی اللہ به پدے سرا گمراہی کثیرن دڑیرو خلقو ویادی به کثیرا مضبوطی پدے سرا کثیرن ڈیرو لران وما یذل به الا الفاسقین او گمراہی نچرگندئی به پدے سرا مگر د فاسقانو الذين كسان درد يدهم ينقضون عهد الله سمتي وعده د الله من بعد ميثاقه پس د کلکوالی داغی وعدونا ويقطعون او کټ کئی ما هغا امر الله سو حکم کړي الله پاغي باندې ايو صلا د ادا کولو د پیوست کولو ويفسدون في الارض او فساد کئی پزمک کی اولئک دغ کسان هم الخاسرون هم دویدی توانیان کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا چرنگی کفر کوئی تاسو بالله پو اللہ وکنتم امواتا او وی تاسو امواتا نشتا فاحیاکم نشتے کئی تاسو ثم یمیتکم بیاب مڑکی تاسو لرا ثم یحییکم بیاب جوندی کی تاسو لرا ثم الیہ ترجعون بیاب دی اللہ تاسو واپس کڑی شئی هو الذي الله غزاد خلق لكم ما في الارض جميعا پیدا کړی الله تاسو لرا هر غڅ چپزمک کی دی ټول د الله طرف نه وګڼي ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات بیا اراده وکا قسط او کو اسمان تا فسواهن سبع سماوات نو برابر کو دوی لرا سبع سماوات و اسماننا وهو بكل شيء عليم او دا اللہ پر